exercice, déduire tangente de pi sur 8 et déduire de tangente pi sur 12. Donc là, on va utiliser l'intuition. Maintenant, on va essayer de deviner. هنا راح نعوضوا بواحد العدد باش نطيحوا في بي sur 8 باش نطيحوا في tangente بي sur 8 راح نعوضوا بواحد العدد واحد اخر باش نطيحوا ثاني في لا فالور تاع pi sur 12. Comment on va faire? On va remplacer par racine 3 et par 1. Et en remplaçant, on va voir ce que ça donne. On y va. Alors, on va remplacer g de racine 3. Ben là, je vais vous dire pourquoi j'ai choisi racine 3 et pourquoi j'ai choisi 1. Ou là, nous double 1, c'est le plus simple. Vous avez déjà vu que 0 c'est bien haja. Maintenant, on va remplacer par 1. Donc, g de 1 est égal à 2 arcs tangentes. Alors, 2 arcs tangentes de racine 2 moins 1 plus arc tangente de 1. كما شفنا من قبل arc 2 arcs tangentes de 1 c'est pi sur 2. تما arc tangente de 1 هي pi sur 4. Donc allez حتعوض pi sur 4. Donc g de 1 قلنا بلي حنا c'est une fonction constante. معناها quel que soit x اللي نعوضوه هنا تحب تعوض n'importe quel x dans R ديما يعطينا pi sur 2. Donc هذه g de 1 ou la g de 10 ou la g de 126 ديما c'est pi sur 2. Donc هذه c'est égal à pi sur 2. 2 arcs tangentes on ne peut rien changer fiha. Plus arc tangente de 1. Arc tangente de 1 c'est combien? C'est pi sur 4. Alors comme tu fous pi sur 4. Pi sur 4 قريب pi sur 8 ou pi sur 12 كثر. Bon on fait juste parce que là on aurait pu diviser par 3 mais généralement on ne divise pas par 3. Comme tu vois, on a des هنا. Comme la méthode les BH vous pouvez deviner sur le termine comme la réponse. Donc là on voit bien qu'un pi sur 4 ou un 2 ici. Donc sûrement le fait les عوض بال1 راح نسب tangente تاع pi sur 8. وانا علاش عوض بال1 tout simplement comme كي نجيو نعوضوا في دواء ديما باش نديروا التخمين نعوضوا ب -1 0 1 et ensuite on commence à voir. Donc là qu'est-ce qu'on a? نجيبوا pi sur 4 نجي على donc on a 2 arcs tangentes racine 2 ناقص 1 égale à pi sur 2 moins pi sur 4. Pi sur 2 moins pi sur 4 il y a moins pi sur 4. On va ici le gramme. Pi sur 2 moins pi sur 4. Voilà, pi sur 2 moins pi sur 4. Ensuite, on divise par 2. Donc, arc est égal à qui est le maqamat. Et là, on multiplie par 2. Pi sur 4. Maintenant, on multiplie par 2 tous les 2 pi ناقص pi pi à la barre. نص ناقص ربع يساوي ربع. Arc tangente تاع racine 2 ناقص 1 تساوي pi على 4 على 2. Donc est égal à pi sur 8. Donc il a arc tangente تاع عدد يساوي pi sur 8. ندخل التانجنت. علاش ندخل التانجنت؟ على خاطر قلنا بلي اللي ما بين قوسين لازم يكون معرف في R. Donc il n'y a pas de problème. Quand جينا في arc sinus ça peut poser problème. Donc, tangente de arc tangente racine 2 ناقص 1 تساوي tangente de pi sur 8 كيما كنتو تخدمو في calculatrice باش تسدو الزوايا en physique. Et هذه est égale à racine 2. Donc tangente يروح مع arc tangente. Donc racine 2 moins 1 égale à pi sur 8. Donc là, on va faire le même travail avec racine 3 cette fois. Alors là, je vais choisir racine 3 parce que نعرف شحال يساوي arc tangente pour racine 3. Arc tangente pour racine 3 يساوي pi sur 3. Comme arc tangente pour racine 3 يساوي pi sur 3, je vais pouvoir deviner. Alors là, il y a sinus pi sur 3, cosinus pi sur 3. Sinus pi sur 3 هي جذر 3 على 2 وهذه هي 1 على 2. 2 يروح مع 2 يبقى لي جذر 3. Donc هنا ما كاش فريمون تخمين هنا بلوتو تخمام بلوس كو تخمين.
علاش خاطر على بالي بلي الطونجونت تاع جذر الطونجونت تاع بي على 3 تعطيني جذر 3 وانا علاش خممت على بي على 3 باسكو بي على 3 هي اللي قريبه لبي على 12 بي على 3 كان نقسمها ولا نزيد لها عدد نجم نلحق بي على 12 on va essayer bon là c'est la bonne réponse mais tout généralement qui mettent qu'on sûr il faut essayer de cette manière là alors on efface essayez de faire ça بحالكم remplacer g de x remplacer x remplacer le par racine 3 et regardez ce que ça peut donner bon نسطرو هنايا هكا واش عندنا alors g de x g de racine 3 on va essayer g de racine 3 égale 2 arcs tangentes racine 1 plus x au carré moins x enfin ماشي x رانا نعاودو بجذر 3 donc جذر 3 مربع ناقص جذر 3 زائد arc tangente تاع جذر 3 G alors g de racine 3 شحال قلنا pi sur 2 ديما parce que هذه c'est une fonction constante pi sur 2 donc هذه c'est une des utilités de les fonctions constantes شفت خطره des questions في les groupes قال لك les fonctions constantes علاش نستعملوهم généralement هنايا في les fonctions trigonométriques etc. هذه c'est une somme remarquable grâce à هذه on peut faire des liens ما بين tangente ou arc tangente donc g تاع جذر 3 تساوي pi على 2 2 arc tangente هذه نخليها كيما راهي تولي 2 arc tangente هذا جذر تولي 3 زائد 1 يولي 4 جذر 4 هي 2 ناقص جذر 3 زائد arc tangente تاع جذر 3 شحال قلنا صبناها بالطونجونت قلنا بلي هي pi على 6 باسكو طونجونت pi على 6 سينوس بي على 6 على كوسينوس بي على 6 يعطيني جذر 3 على 2 على 1 على 2 2 يروح مع 2 تعطيني جذر 3 تسمى هنا ندير زائد بي على 6 واحد المقامات دونك نجيبو بي على 6 من الجهه الاخرى تولي لنا 2 arcs tangente de 2 moins racine 3 égale à pi sur 2 ناقص pi sur 6 دونك النص نقصولو النص تاع الثلث انا جينيرالمون هكا نخمم باش تجيني بلو فاسيل سينو واحد المقامات ديراكتومون نضربو هنايا في 3 بي ناقص بي شحال تساوي 3 بي دونك هنا تولي 6 3 بي ناقص بي 2 بي على 6 alors 2 بي على 6 اسكو صحيحة دوك نشوفو تسمى هادي 3 بي 3 في بي 3 2 بي على 6 نورمالمون مش غلطين حنا رانا نحبسو على بي على 12 ممكن هنا يكون خطأ 2 arc tangente 3 arc tangente هي بي على 6 ربما بي على 3 on va vérifier il a arc tangente il y a pi à la 6 ou il y a pi à la 3 je pense qu'il y a pi à la 3 وانا غلطت كي حسبت donc عندنا tangente de pi sur 3 يساوي sinus de pi sur 3 je pense qu'il y a pi sur 3 وانا كتبت pi sur 6 بزاف donc sinus pi sur 3 pi sur 3 هي الزاويه اللي منها تسمى جذر 3 على 2 تسمى سي pi sur 3 c'est pas pi sur 6 donc هذه pi sur 3 وهذه donc vous voulez refaire la vérification des lots. Une tangente, je vais ça. Parce que tangente, il y a axe à tangente. Donc on a un champ on dit pi à la 2 ناقص pi à la 3 donc كان واحد المقامات كيما من قبل نخرج لي pi على 6 باسكو هنا 3 pi على 6 ناقص 2 pi c'est P à la 6. Madame, 2 arcs tangentes, lui c'est P à la 6.
تسمى arc tangente يساوي pi على 12 ورانا لقيناها. Arc tangente de 2 moins racine 3 égale à pi sur 12. وهنا بلا نعمل لكم tangente de arc tangente en sachant que هذا il est défini comme un réflexe. Bien sûr, examen ou là, il vaut mieux écrire ça. Mais on peut s'en passer. Donc tangente de arc tangente de 2 moins racine 3 est égal à 2 moins racine 3 est égal à tangente pi sur 12. Donc tangente, tangente de pi sur 12 est égal à 2 moins racine 3. Si vous voulez essayer de trouver d'autres angles, mais donc il vaut mieux تحفظوها على خاطر c'est une somme remarquable كيما المتطابقات الشهيرة هذه مجموع شهير وغراس هذا المجموع الشهير فيك هذه دالة ثابتة نجمو منها نستنتجو قيم مضبوطة باش هذه القيم المضبوطة ماشي تاع على حاسبة القيم المضبوطة تاع tangente pi sur 8 ou tangente pi sur 12. Maintenant qu'on a fait ça, on a l'exercice où on va étudier la fonction arc tangente de racine 1 plus x sur x. C'est votre domaine de définition. On c'est votre domaine de définition. Je si elle est prolongeable par continuité. Et enfin, je la dérivée de la fonction. La dérivée de la fonction ne va pas être très difficile. Elle est presque تشبه برك هنا راح نستعملوا زوج قوانين. القانون تاع جذر U اللي يساوي U بريم على 2 جذر U والقانون تاع U على V اللي هو U بريم V ناقص V بريم U على V مربع.